Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group of three with the first member myself, Fidiatunisa, the second Muhammad Abdiwafi, and the third Muhammad Hafiz Daulay. Please like sir explain the of Islam 3. The noun believers were angry with the increasing number of people who declined their acceptance of the religion of Islam. Orang-orang kafir marah dengan peningkatan itu jumlah orang yang menyatakan penerimaan mereka terhadap agama Islam. They were full of arrogance and conceit, so they got together and decided to launch a campaign of harassment and provocation against the Muslims. Mereka penuh dengan kesombongan dan mereka berkumpul dan memutuskan untuk meluncurkan kampanye pelecehan dan provokasi terhadap Muslim. They accused the Prophet of being a liar, a sorcerer, and madman. Mereka menuduh Nabi sebagai pembohong, dukun, dan orang gila. They made every effort to stop the spread of Islam. Mereka melakukan segala upaya untuk menghentikan penyebaran Islam. But Islam slowly and surely continued spreading among them. Tapi Islam perlahan dan pasti terus menyebar di antara mereka. One day, the leader of the non-believers decided to invite the Prophet to a meeting to talk about his list and stop him from spreading the new religion. Suatu hari, pemimpin dari orang-orang kafir memutuskan untuk melakukannya. Undanglah Nabi ke sebuah pertemuan untuk membicarakan tentang kebohongannya dan hentikan dia menyebarkan agama baru. In the meeting, the non-believers said, "If you want world, then we are prepared to raise enough money for you to make you the richest among us." Dalam rapat, orang-orang kafir berkata, "Jika Anda menginginkan kekayaan, maka kami ada siap untuk mengumpulkan cukup uang bagi Anda untuk menjadikan Anda terkaya di antara kita. If it is honor and prestige you want, we will make you our king." Jika yang Anda inginkan adalah kehormatan dan gengsi, kami akan menjadikanmu raja kami. If you are suffering from some kind of illness or crushed by some evil spirit, then we will send for the best doctor or the best healer to come treat you or drive this evil spirit away. Jika Anda menderita sejenis penyakit atau dirasuki roh jahat, kalau begitu kami akan mengirimkan dokter terbaik atau penyembuh terbaik untuk datang dan memperlakukan Anda atau mengusir roh-roh jahat ini. But you have to stop calling people to Islam. The Prophet said that he did not want anything and did not suffer from any disease. Tapi kamu harus berhenti memanggil orang untuk masuk Islam. Kata Nabi bahwa dia tidak menginginkan apapun dan tidak menderita apapun penyakit. All he wanted was to give them good tidings of Allah's reward and to warn them of His wrath. Yang dia inginkan hanyalah memberi mereka kabar baik, pahala Allah, dan untuk memperingatkan mereka dari murkanya. After no further effort could be made to stop the spread of Islam, they made up their mind to get rid of the Prophet even by killing him is necessary. Setelah tidak ada upaya lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk menghentikan penyebaran Islam, mereka memutuskan untuk menyingkirkan Nabi bahkan dengan membunuhnya jika perlu. The only thing that stopped them doing that straight away was their fear of the Prophet, Uncle Abu Talib. Satu-satunya yang menghentikan mereka melakukan itu secara langsung adalah ketakutan mereka dari paman Nabi Abu Talib. So they asked him to stop his nephew from spreading Islam, slandering their God and masking their beliefs, or they will fight him, his nephew, and those who side with him. Jadi mereka memintanya menghentikan keponakannya menyebarkan Islam, memfitnah mereka dewa dan mengejek keyakinan mereka, atau mereka akan melawannya, keponakannya, dan mereka yang berpihak padanya. Abu Talib
was in a difficult position. He found himself in a real dilemma thrown between two difficult choices. Abu Thalib dulu dalam posisi yang sulit. Dia menemukan dirinya dalam dilema yang nyata, terpecah antara dua pilihan sulit. Should he protect his nephew or let him be killed? Haruskah dia melindungi miliknya keponakan atau biarkan dia dibunuh? He thought it might be a good idea if he called out to Muhammad and tried to persuade him in a nice way to give up Islam, and disarray between him and his people. Dia pikir itu mungkin ide yang bagus jika dia bisa berbicara dengan Muhammad dan mencoba membunjuknya dengan cara yang aneh untuk meninggalkan Islam dan mengakhiri ini keretakan antara dia dan rakyatnya. So he called his nephew and told him what had happened with the Quraysh people and their offer to him. He said, "So please save yourself from trouble." Jadi dia menelpon keponakannya dan menceritakan apa yang terjadi dengan orang Quraisy, dan tawaran mereka kepadanya. Dia berkata, "Jadi tolong selamatkan saya dan selamatkan diri Anda dari masalah." There was a pause. The prophet was just about to take a very important decision. Ada jeda, Nabi baru saja akan mengambil keputusan yang sangat serius. The whole world was waiting his answer. Will he continue declaring Islam, or will he go with his uncle and give it all up? Seluruh dunia sedang menunggu jawabannya. Akankah dia terus mendeklarasikan Islam, atau apakah dia pergi dengan pamannya dan menyerahkan semuanya? He made up his mind and he chose what Allah had chose for him. Dia mengambil keputusan dan dia memilih apa yang Allah miliki, dia pilih untuknya. He said to his uncle by the name Allah, uncle. Dia berkata kepada pamannya dengan nama Allah, paman. If your people were to bring the sun and place it in my right hand, and bring the moon and put it in my left hand to persuade me to give up Islam, I will not do so. Tidak, jika orang-orang Anda membawa matahari dan menampakkan di dalam tangan kananku, dan bawa bulan dan taruh di tangan kiri tangan untuk membujuk saya untuk meninggalkan Islam, saya tidak akan melakukannya. I shall carry out this duty until Allah make it triumphant or I do. Saya akan menjalankan tugas ini sampai Allah membuatnya berjaya atau aku mati. Abu Thalib was full of surprise and admiration for his nephew. Abu Thalib sangat terkejut dan kagum untuk keponakannya. He was impressed by this courage, honesty, and determination in the struggle to continue spreading the light of Islam. Dia terkesan dengan keberanian, kejujuran, dan tekad dalam perjuangannya untuk terus menyebar cahaya Islam. That is all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.